गो सृष्टि पतन जलप्रलय भाषा जाति 4000 वर्ष अझै आरसको खानी नुन अब्राहम सारा लोभ तेरह टाइग्रिस नदी यूफ्रेटिस नदी हारान तेरहको मृत्यु गालिल समुद्र एर्दन नदी मृत्यु सागर भूमध्य सागर इस्राएल इस्माइल याकूब योसेफ मिस्र देश इस्राएलियहरू मिस्र देश 400 वर्ष बन्धन मूसा मेरो बच्चा अझै हाल्दियो 10 विपत्ति विस्तार समुद्र सिनै पर्वत व्यवस्था पवित्र स्थान लेवी र पुजारीहरू बलिदान र खुसियाली जनगणना कादेश सीमा 12 जासुस घुम्ने मर्ने मोआब मोसा दोस्रो व्यवस्था मोसाको मृत्यु यहोशू एर्दन यरीहो विभाजन विजय दक्षिण उत्तर विभाजन बसोबास 12 कुलहरू न्यायकर्ता 400 वर्ष उत्पत्ति सबैको सुरु प्रस्थान छुट्टा लेवी पुजारी गन्ती घुमफिर व्यवस्था दोस्रो मौका यहोशू विजय र बसोबास आयु सहनशीलता प्राप्त जीवित प्रभु हामी तपाईँ